Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good day to all. So kita masuk di part last untuk chapter 5. So kita masuk 5.2 fermentation and its application. So the learning outcomes to explain lactate and alcohol fermentation dan juga importance dia lah dalam bakery, vinegar, beverage and alcohol production, dairy industry and local example contoh tempe and toasted. So sel boleh hasilkan ATP walaupun tak ada oksigen. Okay, so ada dua cara untuk dihasilkan ATP tanpa oksigen tu, melalui anaerobic respiration ataupun fermentation. So dua ni ada beza sikit. Kalau anaerobic respiration, dia akan dilakukan oleh bakteria yang hidup dekat tempat yang tak ada oksigen. Dia macam je aerobic respiration, tapi ETC dia tu hujungnya bukan oksigen, finite electron acceptor. Manakala untuk fermentation, dia dilakukan oleh plant, yeast and also bacteria under certain situation. So dia tak jalankan ETC. So untuk this 5.2 kita akan more focusing on fermentation lah. Right, so fermentation a catabolic process, maksudnya proses yang menghasilkan energy that produce limited amount of ATP. Biasanya 2 ATP sahaja daripada glukos tanpa melalui ETC and it will produce end product. Tu bezalah sikit berbanding dengan anaerobic respiration. Produknya sama ada ethanol ataupun lactic acid lah. So this involve glycolysis sahaja. So bila tak ada oksigen, daripada glycolysis dia terus masuk ke part yang lain untuk fermentation tu. So dia akan generate ATP by substrate level phosphorylation sebab this is the one yang occur masa glycolysis, and NAD+ will be reduced into NADH+, H+, and it will not use oxygen ataupun ETC. So ada two types of fermentation, alcohol fermentation and lactate fermentation. So this one is the summary. So kalau kamu nak buat mind map boleh guna summary ni je lah. Okay. So kita lihat dulu alcohol fermentation. It occurs in the plant cells, yeast and also bacteria. So this process akan convertkan pyruvate yang terhasil masa glycolysis into ethanol and CO2. So it only produce 2 ATP dan 2 ATP ni sebenarnya terhasil semasa glycolysis sahaja. So dia compared to aerobic memang rendah banyak lah sebab aerobic respiration kita belajar 38 ATP kan untuk active cell. Tapi untuk alcohol fermentation hanya 2 ATP sahaja. So this is the summary untuk dia punya proses. Okay, so kalau kita lihat dekat sini, dalam proses glycolysis, kamu dah belajar 1 molecule of glucose will be broken down into 2 molecule of pyruvate. So segala benda tu lakulah. Maksudnya 4 ATP will be produced, tapi sebab dah guna 2 ATP awal-awal masa energy investment phase, so the net ATP adalah 2 ATP. Lepas tu ada juga 2 NAD+ is reduced into 2 NADH. So dua ni adalah produk utama dalam glycolysis. So bila tak cukup oksigen, so what will happen to the pyruvate adalah dia akan enter this remaining process untuk alcohol fermentation lah. Okay, so pyruvate ni akan undergo decarboxylation. So daripada 3 carbon jadi 2 carbon. So macam mana boleh hilang satu carbon ni adalah in the form of CO2 lah. So because we have 2 pyruvate, so therefore kita akan hasilkan 2 acetaldehyde which is 2 carbon. So 2 CO2 lah being removed out. Jadi bila proses decarboxylation ni hanya remove CO2, but then this tak complete kat situ sahaja. So this acetaldehyde will further reduce into ethanol. Means it will accept the hydrogen. So hydrogen tu datang daripada mana? Daripada NADH plus H+. So H+ dengan H kat sini akan dikeluarkan pergi ke acetaldehyde. So acetaldehyde reduce into ethanol. NADH plus H+ is oxidized into NAD+. So this NAD+ boleh recycle balik masuk dalam glycolysis. So end up proses ni hanya akan dapat 2 ATP sahajalah. So this is the full process untuk alcohol fermentation sebab dia memang involve sekali glycolysis. Kalau dia just involve dekat decarboxylation dengan reduction ni, dia memang takkan ada ATP lah. So bila kita refer alcohol fermentation, dia start daripada awal lah, iaitu daripada glukos sampai jadi ethanol yang 2 carbon. So acetaldehyde yang 2 carbon tadi also known as ethanol. So ethanol reduce akan jadi ethanol. Okay, the second type of fermentation is lactate fermentation. So beza dengan alcohol fermentation tadi, alcohol berlaku pada plant, yeast and also bacteria. Tapi lactate ni berlaku pada kita punya muscle. So bila sekata masa kita tak cukup oksigen, contohnya masa kita tengah buat vigorous exercise. Okay, contohnya berlari kan, awak tak sempat nak tarik nafas, hembus nafas kan. So therefore, the oxygen dalam kita punya skeletal muscle makin lama makin berkurang. So depleted of oxygen. Jadi kita akan switch daripada aerobic respiration yang hasilkan 38 ATP, dia akan jadi lactate fermentation which only produce 2 ATP. Okay, maksudnya still dapat ATP tapi dah kurang. Okay, so macam mana proses dia?
Lactate fermentation start with the glucose. So glucose will enter the glycolysis to produce 2 pyruvate. So the product of glycolysis is of course lah 2 ATP and also 2 NADH plus 2H plus. So bila tak cukup oksigen dalam skeleton muscle kita, pyruvate ini akan terus undergo reduction. So pyruvate 3 karbon. So bila dia undergo reduction, maksudnya tak ada CO2 pun dibuang. So lactate akan terhasil lah. Still 3 karbon juga. Okay, lactate ataupun lactic acid. So pyruvate bila reduce, maksudnya dia akan terima hydrogen. So the hydrogen comes from the NADH plus H plus. So NADH plus H plus akan donateskan dia punya hydrogen, 2 hydrogen pergi ke pyruvate. Pyruvate is reduced into lactate. NADH plus H plus is oxidized into NAD plus. So NAD plus ni again benda samalah, boleh guna balik dalam glycolysis untuk generate 2 ATP sepanjang masa lactate fermentation ni occur. So ni je lah beza sikit berbanding dengan alcohol fermentation. Dia tak ada decarboxylation dan produknya lain lah. Kalau alcohol, ethanol, tapi yang ini lactate. So lactate fermentation we produce only 2 ATP, tapi this only to provide energy untuk brief ataupun short period sahaja. Sementara tak sempat tarik nafas tu, so bila sampai gasan penamat tu, nanti kamu akan nampak dia cungap-cungap lah sebab dia nak ambil oksigen dengan banyak. So masa time dia buat fermentation tu, nanti akan ada accumulation of lactate lah pada masa tu. So that's why kita akan rasa masa tu cramp apa semua. So lepas an hour, excess lactate tu nanti boleh hantar balik pergi ke ada tisu ataupun liver and kidney untuk kita convert ataupun oxidaskan dia balik menjadi glucose ataupun glycogen lah. So ni mekanisme badan kita untuk elakkan masa kita continuously cramp. So both alcohol and lactate fermentation are highly inefficient sebab only 2 ATP sahaja being produced dan benda berlaku semasa glycolysis melalui proses substrate level phosphorylation. So ni adalah dia punya chemical equation. Somehow pernah keluar dalam exam. So kamu faham sendirilah. Boleh hafal masa nak exam nantilah. So boleh simpan dulu kertas ni, nanti nak exam baru kamu baca ataupun telan terus lah. Okay. So yang ni semua adalah summary dia. So kamu boleh baca sendirilah. Alright, so importance of fermentation in industry. So ada 4 dalam syllabus kamu, iaitu making bread, penghasilan vinegar and alcohol production, fermented dairy products and also fermented foods. So untuk hasilkan roti kita akan gunakan yeast. So yeast akan undergo alcohol fermentation. Jadi kamu dah belajar bahawa alcohol fermentation akan hasilkan ethanol and also CO2. Jadi bubble yang gas daripada CO2 tu, dia akan menyebabkan dough tu jadi naik lah. Ya, kamu nampak dia jadi macam dough yang lembut tu kan, sebab sebenarnya bubble CO2 duduk dalam tu. Okay. Selain itu adalah untuk penghasilan vinegar and alcohol beverage. So contohnya macam wine. So biasanya dia akan ambil daripada fermentation menggunakan yeast. So diorang guna ke atas anggur. Manakala untuk beer pula dia guna ke atas barley. Tapi guna yeast jugalah. So tu beza-beza arak-arak lah. Tapi ni kamu just tahu untuk pengetahuan sahaja, jangan buat benda lain juga. Manakala yang untuk ketiga iaitu untuk fermented dairy product, contohnya macam cheese and also yogurt. Kita tak guna yeast tapi kita guna bakteria. So contohnya macam lactobacillus kan, untuk Yakult tu contohnya. Okay, lactobacillus shirota. Bila guna bakteria, so kita akan guna lactate fermentation lah. So waktu ni lactate fermentation akan convertkan rather than glucose, ambil lactose. Sebab lactose ni duduk dalam susu. Bila letak bakteria tu dalam susu, nanti dia akan fermentkan susu tu supaya jadi lactate. That's why rasa Yakult ke apa tu macam ada masam-masam sikit sebab ada lactic acid. So lactate ni kan acid, so dia akan lowerkan pH pada susu tu. Susu biasanya basic kan. And therefore dia akan menyebabkan protein yang ada pada milk tu akan bergumpal lah. Dan contohnya dia akan menghasilkan yogurt lah. Okay. So yang keempat, importance adalah fermented food. Yang ni adalah local example. Contohnya macam penghasilan tempe, tapai, kicap dan juga toasting. Semua ni adalah menggunakan fermentation punya methods. Contohnya macam tempe dengan penghasilan kicap, dia akan guna fungus lah. Okay, cuma fungus lah lain. Kalau untuk tempe, dia guna Rhizopus oligosporus. Okay, Rhizopus sp yang kamu dah belajar untuk tajuk Ascomycota. Manakala untuk soy sauce, dia guna Aspergillus sojae. So dua-dua guna soybean jugalah, sama. Okay, so ni semua adalah summary untuk perbezaan di antara aerobic respiration dengan fermentation. Dua-dua hasilkan ATP, dua-dua guna glycolysis, menyebabkan penghasilan NADH plus H plus and also ATP tadi. Dan dua-dua guna NAD plus sebagai oxidizing agent. Apa yang dimaksudkan dengan oxidizing agent? Dia yang menyebabkan molekul lain undergo oxidation. Sebab NAD plus dia akan undergo reduction menjadi NADH plus H plus. Yang molekul lain tu refer pada glucose lah, sebab glucose will oxidize into pyruvate.
Manakala untuk perbezaan dia, aerobic require oxygen, fermentation tak. Aerobic occurs in the cytosol dengan mitochondria. Cytosol untuk glycolysis, mitochondria untuk link reaction, Krebs cycle and also oxidative phosphorylation. Tapi fermentation hanya berlaku pada cytosol sahaja. Okey, manakala untuk aerobic dia akan menyebabkan complete breakdown. Maksudnya glukos yang C6H12O6 tu akan completely being broken down into 6CO2 and 6 water. So ni kamu kena ingatlah dia punya equation. So maksudnya takkan ada remaining of the glucose akan tinggal. Tapi fermentation dia akan dapat incomplete breakdown. Maksudnya daripada glucose 6 carbon, kita still after the fermentation akan dapat sama ada 3 carbon lactate ataupun 2 carbon ethanol. Maksudnya tak complete breakdown lagi. Aerobic of course more efficient sebab akan dapat 38 ATP untuk active cell ataupun 36 ATP untuk normal cell. Tapi fermentation hanya 2 ATP sahaja. Produk untuk aerobic adalah ATP, CO2 and water. Manakala untuk fermentation and produknya adalah 2 ATP, CO2 and ethanol kalau dalam alcohol fermentation dan lactate kalau dalam lactate fermentation. NAD+ dengan FAD akan jadi electron acceptor ataupun oxidizing agent untuk aerobic. Tapi kalau untuk fermentation hanya NAD+ sahaja sebab ini sahaja yang terhasil masa glycolysis. FAD tak terhasil sebab kita tak enter Krebs cycle. So aerobic dia akan hasilkan ATP melalui dua cara iaitu substrate level phosphorylation and oxidative phosphorylation. Tapi fermentation hanya substrate level phosphorylation sahaja. Aerobic last electron acceptor adalah oksigen, tapi fermentation last electron acceptor adalah pyruvate dalam lactate dan acetaldehyde dalam alcohol fermentation. Last electron acceptor ni maksudnya yang akan undergo reduction process. Okay, so itu sahaja untuk tajuk anaerobic respiration. Thank you class.